अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मोहम्मद फखर में खुश आमदेद। लेकिन अब खबर यह है कि भारतीय फ़ज़ाई और ज़मीनी अफवाज की राजस्थान में बड़े पैमाने पर फौजी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने राजस्थान में एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा यूनिट तैनात कर दिया है और इसके साथ साथ रूस से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल खरीदने के लिए 280 अरब इंडियन रुपए यानी $1 अरब मालियत का मुआहदा भी किया है, जिसके तहत रूस इंडिया को R-37M लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फराहम करेगा और इनकी तादाद 300 के करीब बताई जाती है। ये मिसाइल्स इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए किस तरीके से अहमियत के हामिल हैं और इंडियन फौज इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकती है, और भारतीय फौजी इज्तिमा और ख़ास तौर पर S-400 का चौथा यूनिट राजस्थान में तैनात करना किस बात का इशारा है। मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान एक सहराई इलाका है और ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के बॉर्डर्स के साथ लगता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय फौजी इज्तिमा इनफैक्ट पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर ही किया जा रहा है और यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये जो बड़े पैमाने पर वॉर इक्विपमेंट जो ट्रांसफ़र किया गया है वो इनफैक्ट यहीं पर डिप्लॉय किया जा रहा है और इसके साथ साथ इंडियन फ़ौज भी इन्हीं सरहदों पर तैनात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरफ से राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो जंगी मशकें की जा रही हैं, इनफैक्ट वो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, ख़ास तौर पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट को यहाँ पर तैनात करने से। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर राजस्थान में S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती का मतलब ये है कि भारत अपनी मगरबी सरहद पर एंटी एक्सेस और एरियल डिनाइल की सलाहियत को मज़ीद मजबूत करना चाहता है और S-400 ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये 400 किलोमीटर के फासले पर दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और इस सिस्टम की ख़ास बात यह है कि इसका मल्टी लेयर ये जो डिफेंस नेटवर्क है ये बैक वक्त 80 अहदाफ को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। ये आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ उड़ने वाले मिसाइल्स जिन्हें सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ भी ये उनको इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। अमूमी तौर पर जो S-400 है वो सब सोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए या उनको इंटरसेप्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर माना जाता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हवाले से S-400 की जो सलाहियत है वो काफ़ी हद तक क्वेश्चनेबल है। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए या तो अमेरिकन थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम या जो है रशिया का S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यही दो मौसर इस वक्त तक के मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चौथी रेजिमेंट यहाँ पर तैनात की गई है इसका बुनियादी मकसद इंडियन एयर डिफेंस के हवाले से जो डिफेंस गैप है उसको कम करने की कोशिश है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ तवील फासले तक मार करने वाले रडार्स की ज़रूरत थी। ज़मीनी फ़ौज और फ़ज़ाइया की मुश्तरका सरगर्मियाँ ख़ास तौर पर राजस्थान में ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारत अपने नए दिफाई असासों को मौजूदा ऑपरेशनल कमांड के साथ हम आहंग यानी इंटीग्रेट कर रहा है और सराई इलाकों में रडार की कारकर्दगी और सिग्नल्स की रसाई चूँकि हमवार होती है, लिहाजा ऐसे मुकामात पर इस तरह की इंटीग्रेशन दीगर मुकामात की निस्बत ज़्यादा आसान होती है। इसके साथ साथ हालिया दिनों में हमने देखा है कि ये जो इस वक्त इंडियन एक्टिविटीज़ हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से वो इस इलाकाई तवाज़ुन को ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है, क्योंकि एक जानिब इंटरनेशनल बॉर्डर और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दो ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर हालिया दिनों में इंडिया की तरफ से जो मैक्सिमम मिलिट्री प्रेशर है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर ये जो मशक़ें इंडिया ने गुज़िश्ता एक साल यानी पिछले साल मई से लेकर इस साल मई तक की हैं, इसमें इंडिया ने अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर अमल दरामद करने को ही
मतमईन नज़र बनाया है। और गुज़िश्ता एक साल के दौरान इंडिया की तरफ से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पर अमल दरामद के लिए कई मुख्तलिफ इक़दामात भी किए गए हैं, जिसमें से ड्रोन स्वाम्स के साथ साथ उनकी ये जो भैरव बटालियन है इसको भी खुसूसी तौर पर ट्रेन करने का और उनको मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान की हदूद में जाकर वहाँ पर कार्रवाइयाँ करने के लिए ट्रेन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो मशक़ें इस वक्त राजस्थान में की गई हैं या इससे पहले जो मशक़ें इंडिया की तरफ से तकरीबन 2 महीने पहले की गई थी, वहाँ पर ख़ास तौर पर दरियाओं को और मुख्तलिफ जो नहरें हैं उनको क्रॉस करने की खुसूसी ड्रिल्स की गई थी, जहाँ पर आर्जी पुल बनाना, आर्जी पुलों के ज़रिए टैंक्स और तोपों को मुंतकिल करना, फिर उन पुलों को ख़त्म करना। ये इस तरह की ट्रेनिंग इनफैक्ट वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने ये जो मई में इसी महीने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के हाथों जो हजीमत उठाई थी, जो उसको इबरतनाक शिकस्त हुई थी, वो तकलीफ़ अभी तक उनके जहनों से महव नहीं हो सकी। और वो इसी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसका बुनियादी जुज़्व है कि तेज़ रफ्तारी के साथ दुश्मन के इलाके में जाना, वहाँ पर कार्रवाई करना, वहाँ पर जनाब अपना एरिया पर कब्ज़ा करना और उस वक्त तक कब्ज़े को बरकरार रखना जब तक दीगर अफवाज वहाँ तक नहीं पहुँच जाती। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है। और इसके अंदर दूसरा एस्पेक्ट है मखसूस मुद्दत के लिए दुश्मन के इलाके को अपने कंट्रोल में रखना। यानी ये तासुर देना चाहता है इंडिया कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हवाले से इसी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर घुसेगा, पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आकर वो अपना झंडा लहराएगा और फिर उसकी वीडियोस बनाकर वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ सोचना यकीनी तौर पर आसान है, लेकिन इस पर अमल करना ये यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कतई तौर पर नज़रअंदाज कर रहा है। ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1948 के अंदर जब पाकिस्तान से मुजाहिदीन ने जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी वो उस वक़्त कश्मीर के अंदर घुसे थे और उन्होंने कश्मीर के एक हिस्से को आज़ाद करा लिया था, उस वक़्त इसको सीज़ फायर लाइन करार दिया गया। और उसके बाद से बाद अज़ां ये जो सीज़ फायर लाइन है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर तब्दील हो गई। 1948 से लेकर अब 2026 आ गया है। इस सारे अरसे के दौरान इंडिया अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद, अपनी बड़ी फ़ौज के बावजूद, अपने ज़्यादातर वसाइल के बावजूद जिस जगह पर ये लाइन ऑफ कंट्रोल और पुरानी सीज़ फायर लाइन है उसको छेड़ने में, उसको आगे पीछे नहीं कर सका वो आज तक। इस दौरान 65 की लड़ाई भी हुई, इस दौरान 71 की लड़ाई भी हुई, इसके बाद कारगिल वॉर भी हुई, उसके बाद ये जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो एरिया जहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है वहाँ से 1 इंच भी पाकिस्तान को वो हिला नहीं सके। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो इस हद तक मुस्तहकम कर रखी है कि उस लाइन से आगे बढ़ना दुश्मन के लिए कतई तौर पर नामुमकिन है। और अब मौजूदा हालात में ये मामला तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन बन जाता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पास जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं और इसके लिए पाकिस्तान ने जो अपना नसर मिसाइल बनाया है वो इसी मकसद के लिए ही तैयार किया गया है कि अगर इसी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जवाब पाकिस्तान का ये टैक्टिकल वेपन है और इसको डिज़ाइन ही इसी बुनियाद पर किया गया था कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत अगर ये अंदर आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान ने
کیا کرنا ہے, ان کو وہاں پر کس طریقے سے فرائی کرنا ہے, روسٹ کرنا ہے, بلکہ ویپوریٹ کرنا ہے. یہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا. لہٰذا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین پر عمل درآمد کرنا انڈیا کے لیے خاص طور پر موجودہ حالات میں, چاہے وہ جتنی مرضی بیٹل گروپس بنا لے, چاہے وہ جتنی مرضی بھیرو بٹالینز بنا لیں, ان کے لیے یہ جو نثر ہے اس سے بچ پانا, اور وہ بھی پاکستانی حدود کے اندر, یہ آؤٹ آف کویسچن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بڑے محفوظ الفاظ میں آپ کو نثر میزائل کی جو خصوصیت ہے اس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ وہ پاکستانی حدود کے اندر ہی چلے گا, اور بنیادی طور پر مقصد بھی یہی ہے کہ اس ٹیکٹیکل نثر میزائل کو کس موقع پر استعمال کرنا ہے. یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کا توڑ ہے جو کہ پاکستان نے بنایا, اور انڈیا کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. S-400 کو ماضی میں 1 سال پہلے پاکستان کے فتح 1 اور فتح 2 نے نشانہ بنایا تھا, اور میں کئی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کر چکا ہوں کہ فتح 1 اور فتح 2 جو ہیں یہ روایتی میزائلز نہیں ہیں, اور نہ ہی یہ روایتی راکٹ ہیں. یہ راکٹس اور میزائلز کا ایک ہائبرڈ ماڈل ہے جو راکٹ ہے, اور ملٹی لانچ راکٹ سسٹم یعنی MLRS, یہ اسی سے چلتا ہے, لیکن یہ دیگر میزائلز کی طرح لانچرز سے اس کو نہیں چلایا جاتا. تو یہ ایک بالکل مختلف لڑائی ہے جو کہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف لڑی ہے, اور یہ جو لڑائی ہے یہ مستقبل کے اندر کچھ نئے اس کے اندر ایسپیکٹس بھی آئیں گے. آپ کا یاد ہے, آپ کو اس وقت پاکستانی فوج کی طرف سے واضح طور پر اظہار کیا گیا تھا 1 سال پہلے کہ ہمارے پاس اپنی تیار کردہ جو جنگی صلاحیتیں ہیں, 4 دن کے اندر ہم نے محض اس کا صرف 10% بھی استعمال نہیں کیا. باقی جو 90% صلاحیتیں ہیں وہ برقرار ہیں, انٹیکٹ ہیں, اور مناسب موقع پر اس کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ کہہ دینا کہ جناب اب سمپل اتنا, یہ جو ابھی انڈیا کی طرف سے یہ جو انہوں نے میزائلز خریدنے کا اعلان کیا ہے, 300 میزائلز لینے ہیں رشیا سے, R-37M میزائلز. یہ وہ کیوں لے رہے ہیں یہ میزائلز؟ یہ میزائلز بنیادی طور پر اس وجہ سے لیے جا رہے ہیں کہ رفال ڈیل جو کی ہے رشیا کے ساتھ, رفال ڈیل جو کی ہے فرانس کے ساتھ, اس میں پرابلمز آ رہے ہیں. ایک تو سورس کوڈ فرانس نہیں دے رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رفال طیاروں کے اندر لگنے والے BVRs ہیں وہ بھی فوری طور پر انڈیا کو فراہم نہیں کیے جا رہے. اسی بنیاد پر یہ جو میزائلز ہیں رشیا سے خریدے جا رہے ہیں, یہ R-37M میزائلز, تاکہ یہ جو گیپ ہے اس کو کور کیا جا سکے. یہ انفیکٹ ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں R-37M, اور اس کو لڑاکا طیارے جن میں MiG-31 BM ہے, Su-35 ہے یا Su-57 ہے, اس سے فائر کیا جاتا ہے. اور اس کا بنیادی کام ہائی ویلیو ٹارگیٹس جیسے ایویکس, رڈار, اور یہ جو ایئر ریفیولنگ طیارے ہیں ان کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. یہ 300 سے 400 کلومیٹر رینج رکھتے ہیں یہ والے جو میزائلز ہیں R-37M میزائلز. لینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان میزائلز کے ذریعے مستقبل کی جو بھی جنگ ہوگی پاکستان کے خلاف, اس میں ان میزائلز کو پاکستان کے ایویکس اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر ریفیولنگ جہازوں اور ریڈارز کے خلاف استعمال کیا جائے گا. اور یہ MAX-6 یعنی ہائپرسونک میزائلز ہیں, یہ ایئر ٹو ایئر میزائلز. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان میزائلز کو استعمال کرنے کے لیے, چونکہ یہ رشین میزائلز ہیں, ان کو رفال طیاروں کے اندر نہیں نصب کیا جا سکتا. رفال کے اندر ان کے اپنے میٹور میزائلز ہیں جو کہ اس میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں, اور یہ والے جو میزائلز ہیں R-37M, یہ انڈیا اپنے Su-30 MKI کے اندر ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے, یا مستقبل میں اگر رشیا کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے Su-57 کی,
تو وہ یہ میزائلز ان کے اندر لگ سکتے ہیں. 300 میزائلز لیے جا رہے ہیں, $1.2 بلین آلموسٹ اس کی یہ جو ڈیل ہے سائن کی گئی ہے, لیکن یہ میزائلز ابھی فوری طور پر ان کو نہیں ملنے. اس کے لیے رشیا نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا, ہم یوکرین کی جنگ سے فارغ ہو جائیں. 1 سال کے بعد ہم یوکرین کی جنگ سے فارغ ہوں گے, یعنی یوکرین کی جنگ ختم ہونے کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد یہ میزائلز تیار ہوں گے اور پھر یہ انڈیا کو ڈیلیور کیے جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ساری ہڑبونگ مچی ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے جو کہ 1 سال پہلے پاکستان کی طرف سے دی گئی تھی. اب یہ جو اجتماع جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے, یہ اجتماع بنیادی طور پر اسی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین جو کہ بنائی گئی تھی انڈیا کی طرف سے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی فائنل ریہرسل اس کو کہا جا رہا ہے. مختلف انڈیا چینلز جو ہیں وہ اس کو فائنل ریہرسل کہہ رہے ہیں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کی, یعنی اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہی ہونا ہے. اور عمل درآمد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اچانک آنا ہے, دھاوا بولنا ہے, ویڈیو بنانی ہے اور نکل جانا ہے, تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم اندر آئے تھے. لیکن جس سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ڈیفینیٹلی اویلیبل ہوتی ہے. پاکستان کے پاس انڈیا کی ہر ایک موو کا کوئی نہ کوئی جواب ڈیفینیٹلی موجود ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی کوئی کارروائی کر سکتا ہے, تو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 1948 سے لے کر اب تک لائن آف کنٹرول کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی, جو جہاں تھا وہاں پر موجود ہے, ماں سوائے انڈکلیئرڈ ایریاز کے جیسے سیاچن ہے, اس کے اوپر لائن ڈرا نہیں کی گئی, لہٰذا آگے پیچھے وہاں پر چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ادروائز جو سیٹلڈ ایریاز ہیں جہاں پر واضح طور پر لائن لگا دی گئی ہے, چاہے وہ بارڈر کی لائن ہے, ورکنگ باؤنڈری کی لائن ہے یا لائن آف کنٹرول ہے, وہاں پر الحمدللہ پاکستان 1947 سے موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا. باقی جو ہے نا وہ اگر کسی کو کوئی کیڑا کاٹ رہا ہے تو اس کا علاج تو پھر ڈاکٹر صاحب ہی کریں گے, اور ہمارے پاس حافظ صاحب سے بڑا ڈاکٹر اس علاج کا کوئی نہیں ہے. اور وہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے پہلے بھی شافی علاج کیا تھا اور اس مرتبہ بھی بھرپور انداز میں علاج کریں گے انشاءاللہ. ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.